Ja sam Carlos i dolazim iz Meksika. Posle jedne turističke posete Srbiji, rešio sam da se preselim u ovo prelipu zemlju. Ovde živim od 2015. godine. Naučio sam srpski jezik i tek sam počeo da otkrivam bogatstvo srpske kulture. Welcome to the Balkans. Bienvenidos a los Balcanes. Svilajnac. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošao. Ja sam Ivana. Ja sam Carlos. Drago mi je. Izvoli. U posljednjih nekoliko godina opština Svilajnac mnogo ulaže u kulturu i to se vidi na svakom koraku. Dok sam ovde, rešio sam da posetim Centar za kulturu i da popričam sa Ivanom Nešić, koji je i umetnički direktor centra. Nalazimo se u Centru za kulturu, a fotografije su sa fotokonkursa Svilajnac leti. Izložba je otvorena pre par dana, tako da je to sve sveže i novo. Fotografije su radili naši ljudi, Svilajnčani, i mislim da su to zaista najlepše i najiskrenija viđenja našeg grada. Da, video sam par slika, jeste stvarno zanimljivo. I sad bih htio i malo da čujem neku priču vezanu za te slike. Pa možda vezano za Svilajnac neku priču. I naravno vezano za grad. Da, pošto je moja struka vezana za istoriju, nekako se najviše interesujem za taj period, a i verovatno će vaše gledaoce da interesuje ta tema. Svilajnac se pominje u prvim turskim defterima kao pod tim imenom, da je naziv dobio po svilenoj bubi, po uzgoju svilene bube. Da, ovde se uzgajala svilena buba za proizvodnju svile od pamtiveka i negde do polovine 20. veka su se ljudi bavili uzgajanjem svilene bube ovde, tako je Svilajnac dobio ime. Inače, svoj prvi neki napredak, najznačajniji napredak u stvari, doživljava posle drugog srpskog ustanka od 1815. godine, kada je za resavskog gospodara došao Milosav Zdravković Resavac, prekaljeni ustanik i borac i prvog i drugog srpskog ustanka, jedan od ljudi koji je sa knjazom Milošem, jedan od njegovih u stvari najpoverljivijih ljudi, i uspon Svilajnca se vezuje za taj period. Najstarija građevina, najstarija sačuvana građevina u Svilajncu je crkva, podignuta 1827. godine, upravo zalaganjem Miloša Obrenovića i Milosava Zdravkovića, i tada negde kreće razvoj Svilajnca koji se, mogu da kažem, nepristrasno dešava do danas. Pošto i mislim ovako, čuo sam da je bio nekad kao neki zemljotres ovde u Svilajncu, pa jeste i meni bilo zanimljivo. Jeste, Svilajnac je poznat kao trusno područje i spada u jednu od 7 najopasnijih zona, da tako kažem. 1893. godine je ovde bio snažan zemljotres, 5,7 stepeni Richterove skale, što spada u jedan od najjačih zemljotresa u Srbiji ikada, ali ono što nas zanima je da je tada, u stvari, od tada je krenuo razvoj seizmologije u Srbiji. Naime, posle tog zemljotresa je jedna ekipa iz Srpskog naučnog društva iz Beograda došla u Svilajnac da proučava i da prikupi podatke koji su se desili na terenu, i to se praktično, to je u stvari prvi zemljotres koji je zaveden u Seizmološki zavod Srbije. Na svu sreću, od tada nismo imali zemljotres i nadamo se da ga neće biti. A sad što vidim ove slike, kao vidim posebno ova slika, kao sa trgićem, kao mali, lep trgić, baš me zanima, mislim, kao čemu je taj trgić, taj spomenik, vidim na slici da ima spomenik. Da, to je trg Mare Resavkinje. Mare Resavkinje je inače simbol Svilajnca. To je spomenik Mari Resavkinji, i na tom spomeniku se na postamentu se nalaze
imena i fotografije poginulih ratnika u ratovima sa našeg područja, naravno, u ratovima od 1912. do 1918. godine. A gore na vrhu je prikazana devojka u narodnoj nošnji, u srpskoj narodnoj nošnji, koja u jednoj ruci drži baklju, a u drugoj ruci drži lovorov venac. Eto, vidim, baš mi je jasno sad, to je baš simbol grada. Jeste, simbol grada. Nisam bio u Svilajncu dok nisam išao do tog spomenika, je li tako? Naravno, slučajno, da. Ovo ovde je spomenik Stevanu Sinđeliću. O njemu više kad budete videli kuću Stevana Sinđelića. Inače se nalazi na trgu u Krivoj čaršiji. Svilajnac ima krivu čaršiju i ima pravu čaršiju. To su prve dve ulice koje su se formirale prilikom ušoravanja naselja 1820 i neke godine. Formirala se prava čaršija, to je ova gde se mi sada nalazimo, i kriva čaršija koja je u stvari, da kažemo, Svilajnačka Knez Mihajlova, gde nema saobraćaja, gde je šetalište lepo, i u centru te naše krive čaršije nalazi se spomenik srpskom vojvodi, čuvenom Resavcu, Stevanu Sinđeliću. Hvala vam puno, baš mi je bilo zanimljivo da čujemo istoriju Svilajnca o ličnostima što su pomogli za razvoj ovog grada, tako da hvala vam puno. Hvala vama što ste došli kod nas. I ništa, vidjet ćemo se opet. Važi, nadam se. Agni partene despina, Moja sljedeća destinacija se nalazi 10 km od Svilajnca, u selu Gložane. Tamo se nalazi čuveni ženski manastir Zlatenac, na uzvišenju iznad Velike Morave. Čeka me sestra Justina, koja će mi reći nešto više o ovom starom manastiru i o njenom životu u njemu. Pomaže Bog. Pomaže Bog. Ćao, Justina. Kako ste nam? Sad, htio bih da mi pričaš. Gde se nalazimo sad? Trenutno se nalazimo u manastiru Zlatenac, u selu Gložane, kod Svilajnca. Koji su sveci, posvećeni? Manastir je posvećen svetim braćima Kozmi i Damjanu. Slavi se 14. jula i 14. novembra. Ima još jedan par svetih vraća koje mi proslavljamo, ne na veliko, ali opet, pošto se ne zna tačno kojima je posvećen, onda slavimo svo troje parova svetih vraća. Odlično. I sad mi reci, koliko je star ovaj manastir? Manastir je skoro 600 godina star, još malo ćemo proslaviti 600 godina 2027. godine. Znači, zadužbina je despota Stefana Lazarevića i izgrađen je 1427. godine, one godine kada se on upokojio. Ovdje je bila prepisivačka škola koja je sarađivala sa Manasijom i ostalim manastirima koji su imali također svoje prepisivačke škole, i bio je muški manastir. U doba Turaka bio je više puta rušen, a 1811. godine kad su Turci prešli ovdje Moravu posle bitke na Čegru, onda je definitivno srušen i ostaje samo jedan stup u crkvi od te prvobitne crkve. Pošto vidim da izgleda prelepo, još okolina je fantastična šuma, ja sam fasciniran ovdje, kako to sve izgleda. Jeste, dole protiče reka Morava, tako da imamo i reku i šumu i ovako smo kao mala Sveta Gora. Zato ove manastire u našem kraju zovu manastiri kao Resavska Sveta Gora. I vidimo, imate životinje, vidim kućiće, mačke. Šta još imate od životinja? Da, imamo kuce mance i naravno imamo nešto od svoje stoke koja nam naravno koristi u smislu obrade mleka. Imamo koze od kojih dobijamo sir posle, imamo ovce i jaganjce koje prodajemo, imamo kokoške za svoju potrebu za korištenje jaja. Meso ne jedemo, ali možemo da ugostimo goste. Izvolite da se poslužite i ako hoćete da vidite nešto što... Naravno, baš bih voleo. Da, imamo jednog zeku unutra. I rekla si da imate zeku, tako da... Jeste. Baš bih voleo da vidim i zeku. Izvolite. Spina se ni ne bi
Izvolite, probajte naše slatko od bijelih trešanja. Šta si mi donela slatko, a? Hoću da probam. To mi pravimo. To je iz vaših voća što imate ovdje u manastiru? Jeste. Koliko imate drveća, koje voće? Nemamo baš mnogo, ali svako voće imamo pomalo. Tako da uspijemo da skuvamo i neko slatko da poslužimo gosti. To je baš super. Sviđa mi se ovo slatko, naravno. Meni, ja sam fan slatkih stvari, tako da uvek volim to. Aj, hvala ti puno na gostoprimstvu. Bogu hvala. Dođi nam opet. Naravno hoću. I nadam se da i više ljudi će da dođe. Daće Bog. Da vide. Daće Bog. Čuo sam od meštana da u blizini postoji kuća srpskog vojvode Stevana Sinđelića. O njemu se u narodu ispredaju razne veličanstvene priče. Interesuje me da vidim kako izgleda kuća ovog srpskog nacionalnog junaka, pa ću se zaputiti pravo u njegovu spomen kuću u selu Grabovcu. Oj, vojvodo Sinđeliću, srpski sine od Resave slavne. Oj, vojvodo Sinđeliću, srpski sine od Resave slavne. Bienvenido, Carlos. Hvala vam puno, deco. Kako treba za slobodu mreti, ti si znao Srbina zakleti. Hvala vam puno. Kako treba za slobodu mreti. Bienvenido, Carlos. Ćao, Srki, hvala puno. Dobrodošao u Grabovac. Grabovac. Da. Grabovac se zove ovo naselje. Tako je. Nalazimo se u spomen kući Resavskog junaka Vojvode Stevana Sinđelića i ovdje možemo da vidimo neke, da kažemo, od predmeta koje je Stevan Sinđelić koristio za vreme života dok je boravio ovdje u kući. Ono što je karakteristično za ovu kuću da je spoljašnjost autentična, znači ostala je bukvalno tada kakva je sagrađena, takva je i ostala, a unutrašnjost je muzejskog karaktera i u njoj u ti 3 sobe možemo da vidimo neke od predmeta kako su živjeli, kako su se hranili, kako su pripremali hranu, neke od delove tradicionalne srpske nošnje i tako dalje. Ono što je karakteristično za kuću, građena je s kraja 18. i početka 19. veka u moravskom stilu. Predstavlja pravi dragulj te moravske škole graditeljstva. Znači, retke su kuće u ovom obliku da možemo da vidimo i ovako očuvane praktično i u cijeloj Srbiji. Da, pošto vidim da jeste baš očuvana, ali recimo, ako na primjer unutra jeste bila... Unutra je bila malo drugačija i ovakvu kuću su mogli sebi da priušte samo viđeniji Srbi, da kažem, bogatiji u to vreme, vojvode, vojskovođe i tako dalje. Ono što je bilo karakteristično za kuću u tom periodu je da imaju, ovdje vidimo, ognjište. Znači, to je bilo, ova soba se nazivala inače kuća, to je u suštini kao današnja dnevna soba. U njoj se pripremala hrana i celokupni život se odvijao upravo u njoj. Znači, ovdje možemo da vidimo još neke od predmeta, vidiš, ovdje, na ovom su, na primjer, pravili hleb, imamo ovdje neke bače, u njoj su čuvali hranu, sir i tako dalje, papriku, turšiju, znači neke predmete. Ovdje možemo da vidimo također neke od tradicionalne delove srpske nošnje, vidiš, kao ono što su dečice koje su te sačekale da su deveno to. Prelepe, da, prelepe. Kako je to kod vas u Meksiku? Pa dobro, sad ima dosta, ali niko ne nosi više to, onako samo... Ovdje se trudimo da očuvamo tradiciju i da kažemo da to približimo malo i turistima i da to mogu da kažem da eto i tebi pokažemo da vidiš kako to izgleda, da možeš da prepričavaš dalje. Da, naravno, meni je onako uvek čast da vidim takve stvari, meni je to za sve zanimljivo. I sad sam htio da te pitam, u onom ognjištu, jel se kuva ajvar? Može da se kuva, sve može da se kuva po potrebi, nije problem nikakav. Ono što je, da sad kažemo nešto o Stevanu Sinđeliću, Vojvoda Stevan Sinđelić je rođen 1770. godine u selu Vojska, koje je nekih 10 km udaljeno od ovog sela Grabovac. Kao mali, ostao je bez oca i majka Sinđelija se tada preudala za ondašnjeg starešinu sela ovdje u Grabovcu i on je u suštini po mami dobio prezime Sinđelić. Tada se tako to kod nas
da kažem, po imenu mame ili tate dobijalo prezime. Tako da je on od mame Sinđelije dobio prezime Sinđelić. On je u suštini kao momak dosta pomagao tadašnjem starešini ovde Petru Gložancu, koji je bio starešina Svilajnca i ovde Resavski vojvoda. Kada je 1804. godine u Seči Knezovu u februaru vojvoda Petar Gložanac pogubljen od strane Turaka, tada vožd Karađorđe Petrović, a za potrebe normalno ovde regrutacije vojnika i tako dalje, on postavlja vojvodu Stevana Sinđelića za Resavskog vojvodu. I tada kreće u suštini okupljanje vojnika za predstojeći taj podizanje, to je srpskog ustanka, prvog srpskog ustanka, i u Topoli je, da kažem, u aprilu podignut prvi srpski ustanak. I tada kreće, znači, ta regrutacija. Prva borba je bila na Jasenjaru, to je kod Ćuprije, zatim na Deligradu i borba post kojoj je on u suštini i postao poznat, to je bitka na Čegru, u kojoj on, da kažemo, herojski izgubio život. Šta misliš kako je izgubio život? Pogubili ga Turci, ili tako? Da, misliš? Ja bih rekao to. Ti bi rekao to, ali nije tako bilo. On se herojski borio, kada je ostao u šancu sa malo svojih vojnika preživelih, on je pucao bure baruta i podigao to celo bojište, da kažem, celu tu barutanu i ceo taj šarnac zajedno sa svojom tom posadom i sa Turcima. Tada je to Turcima bilo nesvakidašnje da jedan vojskovođa žrtvuje svoje vojnike, ma koliko njih ostalo, svako ko je žrtvovao. Oni su u znak odmazde odrubili glave tih srpskih vojnika i napravili jedan od najmonstruoznijih spomenika u Evropi. A znaš zašto je monstruozan? Zato što se 956 lobanja nalazi u samom spomeniku, znači uzidane u njemu. Da, je li to ta kula kod Niša već? Ćele kula kod Niša, upravo tako. Da. Dobro poznaješ srpsku istoriju? Pa, tu negde. Trudiš se? Trudim se, naravno. Uvek mi je zanimljivo da znam, da čujem više priča, da znam što više. Jasno. O Stevanu Sinđeliću postoje 4 spomenika, jedan je u njegovom rodnom selu Vojska, ovde mi se nalazimo u ovoj, da kažem, kompleksu kuće Stevana Sinđelića, znači sljedeći je spomenik u centru Svilajnca, on je onako, da kažemo, baš deluje i napravljen je da simbolizuje upravo Šanac i Stevana Sinđelića tamo gde je on poginuo, i jedan spomenik je na mestu u Nišu, znači baš na brdu Čegar, tamo gde je i poginuo. Da, eto, znam da jeste samo bio, mislim, on bio je stvarno neka reprezentativna figura srpske istorije. Upravo tako. Dakle, i ovde ste vi onako ponosni što je on... Jako ponosni. Postoji dosta pesma u njegovu čast. Imamo i tradicionalnu manifestaciju koja se održava svake godine u maju. Zove se Sinđelićevi dani i tada se u suštini, da kažem, ljudi okupe. Imamo likovnu koloniju, neki zbor pesnika, takođe folklorni neki ansambl koji predstavljaju i Srbiju i igre, da kažem, iz Srbije i tako neke narodne koncerte. Ono u suštini, da kažem, hoćemo da očuvamo to srećenje na Stevana Sinđelića. Jel dolazi puno ljudi, recimo, na takve manifestacije, na ove Sinđelićeve dane? Pa naravno, mi se trudimo da i kroz ovaj način, u suštini, oni koji znaju, da oni ponovo dođu, a i da još više upoznamo još više ljudi sa samom tom, sa samim, da kažem, činom i bistovanjem Stevana Sinđelića. Eto, pa valjda sljedeći put kad bude to, ja ću da dođem malo da vidim kako ide manifestacija. Dobrodošao. Baš mi bi bilo zanimljivo, pa ništa, ide tamo da mi pokažeš još malo. Naravno. Svilajnac i Resava, kao i ceo pomoravski kraj, uvek su bili poznati po proizvodnji pšenice i kukuruza, kao i po gajenju stoke. Zato nije čudno što je ovde još 1957. godine osnovana poljoprivredna škola u Svilajncu. U posljednjih nekoliko godina ova škola je postala samoodrživa zajednica i popularna je širom Srbije. Zbog toga sam rešio da popričam sa zamenikom direktora Dejanom Milunovićem, da čujem šta ovu školu čini tako posebnom u celoj zemlji. Mi smo poljoprivredna škola i ulazimo u deo koji predstavlja školsku ekonomiju, odnosno stočarski deo. Prošli smo deo koji je namenjen povrtarstvu i prošli smo veterinarsku ambulantu i preradu mesa, mesarsku radionicu i sad smo se uputili ka farmi. Imate i zoovrt, ja mislim? Tako je. Zoovrt je sa ukrasnom živinom i imamo jednog konja. A, imate i konj? Imamo konja, tačnije kobilu.
Sad ćemo da je vidimo ili... Ne, vidit ćemo posle kad se vratimo. Dobro. Prvo idemo da obiđemo staje Dobro, i farmu. Inače imamo farmu goveda, ali imamo i farmu svinja i gajimo i ovce. I to sve se gaji, mislim, za meso ili... Tako je. To sve to što se jede, ne znam, u menzi, recimo ovde. Upravo tako. Dakle, mi smo škola koja sve potrebe za mesom, mlekom i jajima zadovoljavamo sa naše farme. Dakle, ne kupujemo sa strane, već proizvodimo sami za potrebe doma, odnosno učeničke menze, učeničke trpezarije. Koliko studenta imate ovde, manje više, trenutno u školi? Trenutno u školi ima 600 učenika, 400 ih je u domu. Tako da je u vreme kada nije bilo pandemije i nije bilo ograničenja učenika, preko 1000 obroka se spremalo na dan. Tako da za svu tu hranu u stvari je trebalo proizvesti i opet s druge strane učenici stvarno imaju mogućnost da vide i da proprate ceo put hrane. A ništa se ne kupuje iz drugih strana, ništa sa hranom, sve... Pa većinu proizvodimo mi, ne možemo baš sve. Recimo narandže i banane ne možemo. Još? Šalim se, da, još. Kako se klima menja, možda ćemo i moći. Ali većinu namirnica sami obezbeđujemo. Recite mi onda od svih kao životinjskih životinja. Vrste. Da, vrsta, da. Stoka i to, šta imate otprilike? Mislim, osim krava i tekovine. Imamo krave, imamo svinje i imamo ovce. Imali smo i imamo još uvek nešto malo živine, ali živinu koristimo isključivo kao koke nosilje. Dakle, ne koristimo i za tov, nego za proizvodnju jaja. Znači, su mi pričali da kao naučili da voze traktore, da voze... Tako je, imaju obuku traktora. Mi imamo dosta savremene poljoprivredne mehanizacije, kao što možete da vidite. Ovde smo u mašinskom parku, već smo došli do mašinskog parka. Deca imaju u obrazovnim profilima poljoprivredni tehničar, mehaničar poljoprivredne tehnike i tehničar hortikulture, imaju obaveznu obuku vožnje traktora. I omogućeno im je, škola je omogućila za profile poljoprivredni tehničar i hortikulturu da dobiju i dozvolu, iako to nije po programu profila, ali škola to omogućava učenicima jer prosto imamo i tehničke i kadrovske i sve ostale mogućnosti da to priuštimo učenicima, a rukovodilac mehaničara on mora da položi, tako da oni dobijaju dozvole. Dakle, imamo naši ljudi koji radi sa učenicima na obuci vožnje. Inače imate i stručnjaka za vožnju traktora. Prošli smo i poligon, imamo iscrtan poligon gde učenici vežbaju da voze traktor sa prikolicom i naravno vežbaju i da koriste sve ostale priključne mašine. Eto, ja pošto kao jedini traktor što sam ja vozio u životu, Goldoni, onaj za vinograde, i to jednom. Dobro, možemo da vam priuštimo, evo možete da birate koji ćete. Imamo i mi takav mali voćarski, ali imamo i ovaj od 130 konja, pa ako želite njega, možete njega. Ako ne sad, sljedeći put sigurno može. Sljedeći put. Sad za vas imamo jedno drugo iznenađenje, šta da radite. Imamo mi ovdje šta da se radi. Mislim, ja nikad se nisam bavio kao poljoprivredom i to, ali opet jeste mi zanimljivo inače, Pa... To ja mislim da i nema toliko ljudi. Zna da bude i teško, zna da bude naporno. I sigurno, da. Ali je bavljenje poljoprivredom jedan posao koji ispunjava čoveka. Vraća ga tamo gde mislim i da pripada. Naravno, vraća sve do korena. Dobar dan. Dobar dan. Evo, ja sam Carlos. Drago mi je, ja sam Aleksandar. I meni je drago. Dobrodošli u najbolju školu u Srbiji, poljoprivredna škola u Svilajncu sa domom učenika. Trenutno smo na ekonomiji škole u našoj štali, 18 krava je na vezu i za 1 sat vremena krećemo sa mužom. Trenutno su učenici 2. godine na praksi i obavljaju... Vidim da obavljaju, neguju krave. Da. Čiste... More, obaveze. To je deo njihovih obaveza. Obaveze, da, tako je. Šta još rade oni, na primjer, ovdje?
Trenutno je u fazi čišćenja, a kasnije se hrane i potom priprema za mužu i obaveze oko sređivanja mlekare. Ma dobro, ide da im olakšava malo, jel mogu nekako da pomognem? Može, izvolite. Sad ih hranim, a? Može, evo ja ću da pomognem. To mi je zadatak. Može. Koliko treba da im dam? Pa recimo po jedno, ali pošto ste vi naš gost, po dve lopate neće biti problem. Da ih častim, a? Može, ispred svake krave, pa... Odlično. Tačno znaju da im je vreme za hranjenje, tako da, odlično. Kako vam se čini ovdje u Srbiji? Super je. Super je. Evo, ovo iskustvo nisam ni u Meksiku imao još. Odlično. I ovo mi je novo. Evo kako knate. Dobro govorite srpski za jednog Meksikanca. Pa ide 5 godina već što sam tu. Opa, to su već. Morao sam da naučim. Kažu da je Srbija najlepša zemlja na svetu. Ma i jest. Ma i jest. Je li ima sličnosti sa Meksikom? Dosta. Dosta ima. Šta je najlepše od Srbije? Ljudi, osim ćevapčića. Hrana jeste, naravno. Hrana jeste i žene, verovatno su lepe. I žene, naravno, kao kako ne. Meksikanke, jo? Da. Ne mogu da se žalim. Odlično. Jel ostajete ovdje ili... Može dalje. Ma, hoću da ostanem ovdje. To je prava stvar. Ti čisti. Odlično. Aj. Od sela do grada, od manastira preko škole do kafane, nastavlja se moje putovanje kroz magičnu Srbiju. Da bih se još više približio srpskom narodu, svakim danom otkrivam nova mesta, nove običaje i nove dobre ljude. Pratite moju sljedeću avanturu, jer ovdje na Balkanu nikad ne znam kuda će put da me odvede.